Udah nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi an'ama alaiha bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Yasuruni an akuna ma'akum fi hadhil jalsah as-sa'idah wa nahnu min firqati as-sadisah sa nafas anit tarjamati ulama usulul fiqh wa qabla dzalika nahnu tatakawan min thalathati anfar wa ya Atika Khomariyah, Hasanian Ana Nafsi, Muhammad Ilham, Salisan Syarif Nasution. Tayyib la nastaghriq waqtan tawilan mubasyaratan ila al-mutakallimah al-awwal ala wahya ukhtuna Atika Khomariyah al-waqtu iyaha. Tayyib, syukran li ra'isatil jalsa allati qat'atani al-fursa lil bayan kal mutakalim al-ulam. Al-Qadi Abdullah bin Umar al-Baidawi huwa al-Imam al-Qadi al-Mufassir Nasiruddin Abu Sa'id aw Abul Khair Abdullah bin Abil Qasim Umar bin Muhammad bin Abil Hasan al-Baidawi Asy-Syirazi Asy-Syafi'i. Wulida fil Madinah al-Baidawi bi Farisin wa ilaiha nisbatihi. Quriba Sayraj wa la ta'lam sunnatu wiladatihi tahdidan wal ghalib anna mauliduhu awailul qarni as-sabi al-hijri. Jadi beliau dia adalah Imam Al-Qadi Al-Mufassir Nasiruddin Abu Sa'id atau Abul Khair Abdullah bin Abil Qasim Umar bin Muhammad bin Abil Hasan Ali Baidawi Siraja Syafi'i, dan lahir di kota Madinah di Faris di Persia. Wala ta'lam sunnatu wiladatihi tahdidan wal ghalibu anna mauliduhu awailul qarni asabi al-hijri. Dan beliau itu lahir di awal abad ke-7 Hijriah. Tatalamadu al-Imam al-Baidawi ala jumlatin kabiratin minasyuyukhi minhum walidu al-Imam Abu Qasim Umar bin Muhammad bin Ali al-Baidawi tuwfiya fi sanah situmi'ah khamsah wa sab'in. Akhada anhu al-fiqhu ala madhabi Syafi'i wa kana minal a'immati wa tawalla qada bi Sayraj wa darasa wa hadatha wa jama'a bainal ilmu wa taqwa wa qad ta'athara bihi al-Baidawi katsiran wa kana yashiru ila aqwalihi fi tanaya kutubihi. Waliduhu Imam Abu Qasim Umar bin Muhammad bin Ali al-Baidawi, yaitu yang meninggal pada tahun 675 Hijriah. Suma asani Syekh Muhammad bin Muhammad al-Kahtai as-Sufi sahibuhu al-Baidawi wa akhadha anhu tariqu waqta bihi fi zuhdi wal ibadah. Yang kedua itu ada Syekh Muhammad bin Muhammad al-Kahtai as-Sufi. Summa asalis Syekh Syarifuddin Umar al-Buskani az-Zaki tufiya fi sanah situmi'ah wa samanun, kana min akabiril ulama ul-amilin alamata fi jumlati minal funun, kana al-Imam al-Baidawi ainu talamidatuhu walama tufiya rathahil Baidawi bi qasidati tawilati kanat maktubah alam marqadihi. Summa bada syakhsiyatuhu al-awal kana Imam
kana Imam Baidawi musannifan imaman bari'an mubarizan nadharan khairan salihan muta'abbidan faqihan usulian mutakalliman mufassiran muhaddisan adabiyan nahwiyan muftiyan qadiyan faridu asrihi wa wahidu dahrihi asna ala ilmihi wa fadlihi ghayra wahid wa huwa qadatu sayraz wa alimu Azerbaijan wa nawahiha. Idzan Imam Al-Baidawi huwa jadi Imam Al-Baidawi adalah seorang imam yang mempunyai akal yang brilian, penulis terkemuka, kemudian dermawan, soleh, ahli hukum fundamentalis, pembicara, penafsir, mufti, hakim, yang mana beliau itu unik pada zamannya dan satu-satunya beliaulah yang mempunyai pengetahuan dan kebijakan sebagai hakim pada aspek siros dan beliau juga seorang sarjana dan hakim Azerbaijan. Watasada sini natawilati lil fataya wa tadris ra'a fil fiqhi wal usulu wa jam'u bainal ma'kul wal mankul takallama kullu minal a'immati bitana'i ala musnifatihi allati tashhadu lahu birusul qadamu wa alwul ka'bi wa antafa'a bihi annasu wa bi tisanifihi wa waliya qada sayraz wa qabilul ahkam asyar'iyyah bil ihtirami wal ihtirazi summa sarafa anil qada faruhala ila Tibriz hatta tuwfiya fiha. Nah, beliau itu berdiri selama bertahun-tahun dalam pengajaran, dalam fatwa dan pengajaran. Unggul dalam jurisprudensi dan prinsip-prinsip serta menggabungkan antara yang berakal, antara ma'kul dan mankul. Masing-masing imam memuji masing-masing al-a'immah atau imam itu memuji karya-karyanya yang membuktikan kepadanya tentang pijakan atau hak tingginya yang mana yang bermanfaat bagi orang-orang dan buku-bukunya menjadi panduan pengadilan siros dan memenuhi keputusan hukum dengan hormat. Kemudian beliau juga pergi ke Tabriz sampai dia meninggal. Summa fa syar'a al-Baidawi summa badaha wa min muwaqqafihi ma akhbara bihi at-taju as-sabaqi fi tabaqatihi annahu lama sarafa al-imam al-Baidawi 'anil qada'i sayraz rahala ila Tibriz wa sadafa dukhulihi ilaiha majlisud darasa fajalasa fi ukhra atal qawmi bihaitsu lam ya'lamu bihi ahadun. Fadzakara al-mudarris nuqtatun zama anna ahadan minal hadirin la yaqdiru ala jawabiha wa talaba minal qaumi haliha wal jawabi anha fa inna lam yaqdiru fal hala faqat fa inna lam yaqdiru fa i'adatiha. Kemudian di antara sikapnya adalah yang mana sebagaimana telah diceritakan oleh Syafiq Crown bahwa ketika Imam Al-Baidawi diberhentikan dari Siros, dia pergi ke Tabriz dan secara kebetulan memasuki Dewan Studi. Jadi dia duduk di pertemuan lain dengan orang-orang sehingga tidak ada yang tahu tentang itu. Dan gurunya pun menyebutkan ini tuh hanya lelucon, yang mana tidak ada orang yang hadir yang bisa menjawabnya. Dan dia meminta orang-orang untuk menyelesaikan dan juga menjawabnya. Fasyar'a al-Baidawi fil jawab. Faqala la asma'u hatta a'lamu annaka fahimat fa khairuhu baina i'adatiha bil lafdhiha aw ma'naha. Fa buhatil al-mudarris faqala tu'iduha bil lafdhiha fa a'addaha thumma halaha wa bayyana anna fi tartibihi iyyaha khilal thumma ajaba anha wa qabilaha fil hal bimithliha wa da'a al-mudarris ila halliha fata'adzara alaihi dzalika wa kana al-wazir hadiran fa aqamahu min majlisihi wa adanahu ila janibihi wa sa'alahu man anta fa akhbarahu annahu al-Baidawi wa annahu jaa fi talabil qara'i bi sayraz fa akramahu wa khala alaihi khalata qada'u fi yaumihi wa radahu mukarraman ba'da an qadiya lahu hajati. Nah,
Al-Baidawi melanjutkan, kemudian menjawab dan berkata, saya tidak mendengar sampai saya la asma'u hatta a'lamu annaka fahimas fakhiru baina yadatiha bil lafdhiha aw ma'naha. Saya tidak mendengar sampai saya tahu bahwa Anda mengerti. Jadi dia memberinya pilihan antara mengulanginya dengan pengucapannya atau artinya. Sehingga fabuhat al-mudarris faqala u'idah bil lafdhiha fa wa'adiyatu ma haliha wa bayna anna fi tartibihi iyaha khilalan. Kemudian saya tidak mendengar sampai saya tahu bahwa Anda mengerti. Jadi dia memberinya pilihan antara mengulanginya dengan pengucapannya atau artinya. Sehingga gurunya bingung. Dia harus melakukan itu dan menteri hadir. Jadi dia mengangkatnya dari tempat duduknya dan menurunkannya ke sisinya dan bertanya siapa kamu. Jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia datang untuk mencari pengadilan di Siraj. Wa akramahu wa khala alaihi khalatu qada fi yaumihi wa radahu mukarraman ba'da an qada lahu hajati. Wa akramahu dan kemudian memuliakan Al-Baidawi mukarraman ba'da an qada lahu hajatihi. Mungkin kafaitu hadza minni wa sau'id ila ra'isatil jalsah. Akhada anil imami al-Baidawi min la yuhsa kasrati min at-talamidati arrafahum awalan yakni Asy-Syaikh al-Imam Fakhruddin Abdul Makarim Ahmad bin Al-Husain al-Jarbadi tufiya sanah sab'umi'ah sita wa arba'in hijriyatan wa sahahat fi usul fiqh li syaihihi wa tasrifi Ibnul Hajib walahu khawas masyhurah alal kashaf wasalisan Asy-Syaikh Kamaluddin Abdul Qassam Umar bin Ilyas bin Yunus Al-Maraghi Abdul Qassam As-Sufi Dakhil Qasain ulida am situmi'ah salasa wa arba'in hijriyatan wa tufiya ba'da sab'umi'ah isnaini wa salasin hijriyatan. Qara'a alayhi al-minhaj wal ghayah al-qasus wa tawali wa rabi'an Asy-Syaikh Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad al-Bukhari kana sahibu tasanifil fariqah wal khamsan Asy-Syaikh Ruhuddin Ibn Syekh Jalaluddin At-Tiyari Al-Qadi Zainuddin ala ibni Asy-Syaikh Ruhuddin Ibni Asy-Syaikh Jalaluddin At-Tiyari Al-Qadi Ibni Asy-Syaikh Jalaluddin At-Tiyari Al-Qadi Ali Ibni Ruzib Ha Ibni Muhammad Al-Khanji tufiya sana sab'umi'ah wa sab'ah hijriyatan kana aliman wari'an sholihan
jumi'a bainal ma'kul wal manqul wa sunafa fil furu' wal usul wa syaraha kitabil ghayah al-Qasawi li syaihihi al-Qadi Rahuddin Abul Ma'al tufiya sanah 700 salasa wa khamsin syarah kitabul ghayah al-Qasawi kadzalika Tajuddin al-Hindi. Jadi Imam Baidawi ini mengambil banyak siswa yang tak terhitung jumlahnya, antaranya yakni Syekh Imam Fakhruddin bin Abdul Makarim bin Ahmad bin Husain Al-Jarbadi. Yang kedua, menjelaskan tentang manhaj usul fiqh li syaihihi wa tasrifu Ibnul Hajib walau khawas al-masyhurah. Dia menjelaskan tentang kurikulum dalam prinsip-prinsip fikih kepada gurunya dan interpretasi Ibnul Hajib tentang usul fiqh. Walahu khawas al-masyhurah al-kasyaf, dan dia terkenal dengan catatan kaki tentang kasyaf. Yang ketiga, Syekh Kamaluddin bin Qasam bin Umar bin Ilyas bin Yunus al-Maraghi Abul Qasam as-Sufi. Beliau terkenal dengan al-Qara alaihi al-Minhaj wal Khoyah al-Qasawi wat Tawali. Jadi beliau itu membaca kurikulum dan tujuan akhir. Kemudian yang 4, Syekh Jamaluddin Muhammad Abu Bakar bin Al-Mukri. Beliau adalah pemilik klasifikasi unggul. Kemudian Syekh Ruhuddin Ibn Sa'id. Beliau adalah seorang ulama yang soleh, dan kesolehannya itu menggabungkan akal yang ditransmisikan dan diklasifikasikan dalam cabang dan asal usul dan menjelaskan kitab Al-Ghayah. Dan tujuan Syekh Ruhuddin itu menjelaskan tentang the ultimate goal, dan juga dijelaskan juga oleh Tajuddin al-Hindi. Buat Tufia bit Tabriz fisana Situmi'ah Khamsa wa Samanin Hijriyatan al-Muwafiq am sana alfin mi'ataini isnen wa tis'ain wakila sana situmi'ah wahid wa tis'ain hijriyatan wa amma qalu Sihab al-Faji fi khasyat siratu sana sab'un tis'ah sab'umiyah tis'ata asar biladiyatan famala yaqul alaihi wa qad awsa lil qutbi as-Sirazi an yudfina bijanibihi fadufina fi Kharandab Tabrizi bijanibi asy-Syirazi. Jadi beliau itu tinggal di Tabriz tahun 685 atau dengan miladiahnya itu 1292. Dan juga dikatakan juga meninggal tahun 691 Hijriah. Adapun keterangan dari Ibnu Syihab dikatakan dalam catatan kakinya di tafsirnya bahwa ia meninggal pada tahun 719 Hijriah. Dan kata-kata ini memang tidak bisa ditanggungjawabkan. Lanjut ke slide setelahnya. Istamir. Jamaluddin Abu Muhammad Abdurrahim bin Husain Al-Asnawi Asy-Syafi'i. Jamaluddin Abu Muhammad Abdurrahim bin Husain Ali Asnawi As-Syafi'i, yakni minasana 700 wala arba'ah ila 700 isnaini wa sab'in hijriyatan
min ulama al-Arabiyyah urida isna wa qaddimal Qahirah sana 721 hijriyatan fantahat ilaihi riyasati Syafi'iyah wa wali hasbiyati wa wakilati Baitul Mal summa i'tazal biyah. Kemudian Jamaluddin Abu Muhammad Abdurrahim Al-Husain Ali Al-Asnawi As-Syafi'i. Jadi beliau itu di kisaran tahun 704 sampai 772 Hijriah. Seorang ahli fikih di madhab Syafi'i dan salah satu ulama yang dari Arab yang lahir di Asna. Kemudian datang ke Qahirah, Mesir tahun 721 Hijriah. Fantahat ilaihi riasati Syafi'i, sampai kepresidenan kepemimpinannya Imam Syafi'i berakhir. Dan beliau adalah wali hisbah dan juga wakil dari Baitul Mal. Summa i'tazal hisbiyah, kemudian berhenti dari hisbiyah itu. Mumin kitabihi yakni awal al-Muhammad ala ar-rawdu fil fiqh. Yang pertama yaitu al-Muhammad ala ar-rawdu fil fiqh. Yang kedua wal hidayati ila awhamil kifayah wal isabahi wan nadhair wa jawahirul bahr wa razil muhafal wa mutali'ud daqa'iq kulluha min ilmil fiqh wal qawaid ad-dari fi istikhrajil masail as-sar'iyyah min al-qawaid an-nahwiyah. Kemudian wasalisan nihayatus su'al syarhu minhaj usul tarhidi fi takhrij al-furu' ala al-usul. Wa rabi'an jawahirul mudiyah fi syarhil muqaddimati ar-rahbiyah fil fara'id. Wal akhir khamisan kalimatul muhimmah fi mubasharati ahli dhimmah nihayatul raghib fil 'urd. Istamir isgharihi ta'allumi mabadi'ul qira'ah wal kitabah. Jadi Syekh Jamaluddin ini dia telah menghafal dari kecil. Dari masih muda dia telah mempelajari prinsip-prinsip tentang membaca Al-Qur'an, kemudian tulisan-tulisan. Tsumma qasatul Qahirah madinatul ulum allati kanat qiblatut tulabul ilmi fi dzalikal asri sanah 722. Kemudian beliau pergi ke Mesir dan untuk mencari ilmu karena di Mesir itu terkenal dengan kiblatnya ilmu di tahun 721 Hijriah. Wasanian fa'aqbala ala ulumil mukhtalifah wa'uf anhu jawdatul hifz wa ihtimam fi badiyatil amri bil lughatil arabiyyah hatta innahu kana la yu'rafu illa bin nahwi wa qada ulumul lughah an Abi Husain an-Nahwi wa Abi Hayyan an-Nahwi alladhi qala ahadan fi san dzalika anna al-amra dzalika anna al-Umar al-Asnawi ta'idin kana insanan lakinnahu fahmahu wa aqlihi wan nubuhu tajawazu hadzal amr hatta indahu ba'du suwihi aliman mislaihim. Yang kedua, beliau itu menerima berbagai ilmu dan tentang kualitas hafalan. Dan pada awalnya ia tertarik dengan ilmu bahasa.
كمل يا أخونا إلهام. أقبل على طائفة وارعف عنه جد الحفظ واهتمام في balil amri bil lughatil arabiyyah. Dan Syekh Jamaluddin ini menerima banyak ilmu dan dia mengetahui tentang kualitas hafalannya. Dan pada awalnya ia tertarik dengan ilmu bahasa hatta innahu kana yurafi bin nahwu, sampai dia itu tidak dikenal kecuali dengan nahwu. Wa hadha ulumul lughah, dan dia mengambil ilmu bahasa dari Abu Hasan An-Nahwi dan Abu Hayyan An-Nahwi. Alladzi qalahu lam asnaq ahadan fis sanad. Sampai dikatakan saya tidak menua siapapun dalam kawat. Wa dzalika anna amru Nawawi ta'idin asnah. Dan ketika itu usia Asnawi itu 20 tahun, lakinna fahmihi wa aqlihi tajawuz hadzal amr hatta adahu ba'du suhi aliman mitlaihim, sampai kecerdasan dan kebaikannya melewati usianya, dan para syekhnya menganggap sebagai ulama seperti mereka. Wasalisan waqad wasal al-Asnawi ikbari ala ummi syar'iyyah wal aqliyah wal lugawiyah wa talaqqal ilma anna asatin al-ulum fi asrihi wa minhum al-qutbu as-Sanbati wa halal al-Qazaini wal mujiddu az-Zankaluni al-Taqo as-Siki hatta bari'a fil fiqhi wa usulil lughah. Imtazul Asnawi biqadri tahil fa'iqati ala tanzimi awqatihi bainal amali wa tasnifi wa ta'lif. Falam yablughul Asnawi as-sabi'a wa 20 min umri hatta kana yajlisan li tadris tafsir bijami Ahmad ibn Tulan wa kana waqtiha min mararatil is'a al-ilmi wal faqihi fi Misr. Thumma tawalla ba'd al-wada'i fil ammah misla wakatu baitul mal wal hasbiyah ila annahu azala nafsahu anha li khilafi waqa'a bainihi wa bainal wazir ibni Uzainah wa intahat ila ri'asati Syafi'iyah fi asrihi wa darasa fil madaris al-kabirah fi Misr walati kanat tu'tabaru bimathabatil jami'at wa minha al-madrasah al-malikiyah wal ikbighawiyah wal fadiliyah wa kana yaqtadi aghlabu waqtihi fi ta'lif faqbala alaihi talabatil ilmi wa intafa'a bihi al-adid minhum. Kemudian Asnawi itu melanjutkan minatnya pada ilmu fonetik dan linguistik dan mendapat gelar master di sana, dan yang paling penting yakni Al-Kutub As-Sunbati, Al-Qawi, Al-Mas'arikoni dan Al-Naqi As-Subqi, sampai ia unggul dalam fikih.
Asal-usul dalam bahasa Asnawi menemukan kemampuan yang luar biasa untuk mengatur waktunya antara pekerjaan, klasifikasi, dan kepenulisan. Dia tidak mencapai tingkat usia 20 tahun sampai dia duduk untuk mengajar interpretasi, melakukan hubungan dengan Ahmad bin Tulun. Dan saat itu dia adalah salah satu mercusuar pancaran ilmu dan fikih di zaman itu di Mesir. Kemudian dia mengambil alih beberapa pekerjaan seperti menjadi wakil di Baitul Mal dan Nisbiyah. Nah, namun dia itu mengucilkan diri akibat perselisihan yang terjadi antara dia dengan menteri, dengan wazir, yang berakhir kepada riasannya Syafi'i pada masa itu. Dan ia belajar di sekolah-sekolah besar di Mesir yang dianggap sebagai universitas yang termasuk sekolah kerajaan, yaitu sekolah Al-Iqbaiyah dan Fadhailiyah. Dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menulis sehingga para siswa menerima ilmunya dan banyak dari mereka yang mendapat manfaat darinya. Tayyib, syukron fursah wa amdi ila mutakallim asalis, yakni huna Syarif Nasution. طيب شكرا إلى أخونا كرئيس المجموعة في إعطاء الفرصة لي بأن أكمل الدرس عن ترجمة الإمام جمال الدين الإسناوي الشافعي. طيب لكل عالم لابد عليه أن يحتمل قول صادق عنه، عن علومه، عن أخلاقه، عن صفاته. لهذا لابد أن نتكلم عن أقوال العلماء في الإمام جمال الدين الإسناوي. طيب أقوال العلماء، يعني كان الإسناوي من العلماء العاملين، كما كان بجانب علمه الغزير ذا أخلاق كريمة وصفات نبيلة جعلت كلامه يعرف طريقه إلى قلوب طلابه، فكان ما كان بجانب علمه. طيب كان الإسناوي من العلماء العاملين، كما كان بجانب علمه الغزير ذا أخلاق كريمة وصفات نبيلة جعلت كلامه يعرف طريقه إلى قلوب طلابه، فكان لا يتفق وقته إلا في المفيد النافع، وهي صفات استوقفت كثيرا من ترجم له. Jadi setiap ulama, setiap alim, setiap orang pintar, setiap orang yang berilmu agama pasti harus memiliki perkataan ulama yang lain yang membenarkan atas sifat-sifat beliau, sifat akhlak-akhlak beliau. Seperti Isnawi ini di dalam PPT ini dikatakan bahwa beliau adalah ulama yang melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah. Maka Nabi Janibil ilmu ghazir, dan telah kita menyampingkan tentang ilmu dia yang sangat luas, sangat banyak. Da akhlak karimah, beliau memiliki akhlak yang mulia, wasifat nabilah, dan sifat yang baik, bijaksana. Baru perkataan-perkataan ulama yang manakah yang membenarkan bahwa beliau adalah ulama al-faqih? Siapa aja? Ya seperti qaul qala Ibnu Hajar al-Asqalani anhu walazam al-ishtighal wa at-tasnif fakanat awqatu mahfuzah mustaw'ibah lidzalik. Beliau mengatakan bahwa Syekh Jamaluddin al-Isnawi dia menggunakan waktunya bahkan awqatu mahfuzah mustaw'abah lidzalik, sangat terjaga, sangat kepakai dengan sesuatu yang berguna. Wa'rifa anhu al-lain wa tawadhu, dan dikenal dia bahwa dia lembut dan sangat rendah diri.
فقد كان يتودد إلى طلابه ويقربهم إليه ويحنو عليهم ويصلهم ويحرص على إيصال العلم لمن لا يفهمه، حتى وإن اقتضى الأمر عيادته أكثر من مرة كان يشجع طلبه ومريده على الحديث. يعني هنا يتكلم عن كصفة هذا الشيخ يعني جمال الدين الإسنوي، إذا لم يفهم الطلاب عن ماذا يدرسون أو عن ماذا يعلمون هذه الطلاب عن علم أو عن علوم الحديث، فالإمام جمال الدين الإسنوي يعيده للطلاب حتى إن كثر من مرات يعيده ليفهم الطلاب ماذا يقصد هذا المعلم هذا الإمام. طيب فإذا ذكر بعضهم أمامه مسألة علمية أو فقهية يستمع إليها باهتمام كأنما يسمعها لأول مرة. Jadi kalau misalnya beliau ini mendengarkan sebagian mendengarkan jika ada di depannya yang bicara tentang perkara-perkara ilmu atau perkara-perkara ilmu fikih, maka beliau mendengarkannya dengan sangat konsisten, ihtimam karena yasma'u ala awal marah. Bahkan beliau mendengarkannya seperti beliau baru saja mendengarkan ilmu tersebut. Jabran li khatiril mutahaddits. Karena menjaga menjaga kebaikan antara al-mutahaddis juga ya antara pembicara. Yaqulu Ibnu Hajar anhu, ini perkataan yang lain, Ibnu Hajar mengatakan kana faqihan mahiran mu'alliman nasihan mufidan salihan ma'al birri wa walidain wat tawaddud wat tawadhu kana yuqaribu ad-da'if al-mustahyan wa yahrusu ala isal الفائدة للبليد وكان ربما ذكر عنده المبتدئ الفائدة المطروقة فيصغي إليه كأنه لم يسمعها جبرا لخاطره. هذا من صفات أو من أقوال العلماء عن صفات يعني عن صفات الإمام جمال الدين الإسنوي، يقول أنه هو فقيه وماهر ومعلم. Banyak mengatakan Imam Hajar mengatakan bahwa beliau itu sangat memperdalami agama ilmu fikih, beliau mahir di dalamnya dan sampai menjadi guru terhadap ilmu-ilmu tersebut. Wa kathir min sifat hadzal imam walakin rubbama ta'rifun ma yaqsid hadhil 'ard. طيب ننتقل إلى الفقرة الرابعة والأخير في هذه العرض. يعني كان في هذا العالم مزجا بين العلم والخلق في وقت كان يظن فيه بعض العلماء أن الحزم البالغ وشدة في معاملة طلابه واسماعهم العلم فقط دون الاستماع منهم. ورؤية الإسنوي كانت بعيدة كل البعد عن هذا الطريق لأنه كان ينطلق من رؤية دينهم وتربيته تؤمن أن أفضل السبل لتدريس العلم أن تقترب من طلابك وتقربهم إليك وألا توجد فجوة بينهم وبين العلم أو فجوة بين العلم والأخلاق، وقد نجا الإسنوي في ذلك. يعني كثير من العلماء في عهدهم، ليس في عهدهم فقط، في عهدنا أيضا، الذين يوصفون بأن الطلاب يتركزون في التدريس يعني بالضرب أو بشدة، ولكن الإمام جمال الدين الإسنوي اختلفوا في هذا الأمر. يعني طريقته يعني يقربهم بلطف ويجعلون الطلاب قريب منه. Jadi ada ya mungkin setiap masa pasti ada perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan kekerasan itu yang membuat seorang murid menjadi semangat belajar, menjadi bagus dalam belajarnya. Tetapi beliau Imam Jamaluddin Al-Isnawi tidak menyetujui perkara tersebut. Beliau bahkan menjadikan murid itu dekat kepadanya
agar memasuki sebuah ilmu kepada murid-murid tersebut menjadi lebih mudah. طيب ننتقل إلى العرض التالي يا ماسك العرض ننتقل إلى العرض التالي الصفحة التالية. طيب فتقرأ بخلقه إلى طلابه حتى يأخذ بأيديهم إلى علمه فحبت القلوب دروسه وأقبل الناس عليه من كل مكان حتى قال عنه الحافظ العراقي. شوف انظر ماذا أقول. Jadi beliau ini sangat sangat baik dan ramah kepada murid-muridnya sehingga fataqarraba bi khuluqihi ila tullabi hatta ya'khudhu bi aydihim ila ilmihi. Jadi sampai tangan-tangan murid itu sampai, maksudnya ini dalam istilah ya, sampai ilmu itu diberikan langsung kepada mereka semuanya gitu. Fa ahabbatul qulub durusah, maka hati-hati murid-murid itu terpancing cocoklah kepada dengan guru Jamaluddin Al-Isnawi ini. Waqbalan nas alaihi min kulli makan, dan banyak dari warga-warga masyarakat menerima beliau dari segala macam tempat-tempat. Maka ada qaul tsani yani min aqwal al-Hafiz al-Iraqi innahu qala ishtaghala fil ulum حتى صار أوحد زمانه والشيخ الشافعية في أوانه وصنف التصانيف النافعة السائرة وتخرج به طلبة الديار المصرية، فكان حسن الشكل والتصنيف لين الجانب كثير الإحسان. هذا كل من صفات التي ذكره الحافظ العراقي، يعني بأنه طيب ولين وأنه أو حتى صار هو عالم أوحد في زمانه. يعني beliau dianggap seorang ilmuwan, seorang ahli agama yang sangat alim pada zaman tersebut. Syekh Syafi'iyah fi awanihi, dan menjadi guru tentang mazhab Syafi'iyah dalam kalangannya. Baik, waqala anhu, tadi yang pertama kan perkataan qaul Abdul Hajar Al-Asqalani, dan sekarang qaul al-Hafidh al-Iraqi, wa ba'dahu nantaqi ila qaul al-thani yani qala anhu Ibnu Habib. نأتي إلى الإمام الثاني يقول قال بأنه إمام يمع علمه عجاج وماء فضله استجاج ولسان فضله عن المشكلات فجاج كان بحرا في الشروع والأصول محققا لما يقول من النقول تخرج به الفضلاء وانتفع به العلماء. ما شاء الله، هذا المفروض يكون بيت من الأبيات الشعر، لأنه يتحدث عن صفات الإمام جمال الدين الإسناوي بشكل جميل، يعني عن طريق الشعر. bahwa beliau mengatakan Imam Jamaluddin ya kalau bicara tentang aqwal ulama pasti itu merupakan perkataan-perkataan yang membenarkan bahwa beliau itu merupakan alim yang benar, alim yang baik, dan memuji sifat-sifatnya. Waqala anhu Jalaluddin As-Suyuti, dan perkataan yang terakhir yani dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, intahat ilaihi riyasatu Syafi'iyah wa sara al-musharu ilaihi bid-diyar al-masriyah wa kana nasihan fi at-ta'lim ma'al birri wad-din. وقد روى عن الإسناوي بعد أقطاب عصره خاصة الحافظ أبو الفضل العراقي. يعني انتهت يعني التعليم أو يعني العلم عن مذاهب الشافعية في عصره، يعني في زمن من الإمام جمال الدين الإسناوي، وكان مشار بالديار المصرية. طيب ثم قال بأن يكتفي الإسناوي العلم والوعظ والأخذ بنصيب وافر
في التصنيف والتأليف فزادت كتبه على 30 مصنف. حتى هذا الإمام جمال الدين قد صنف كتبا كثيرة يعني إلى حد 30 مصنف 30 كتب يعني ساعده على ذلك جودة حفظه yang membantu beliau dalam kualitas hafalannya wa talaqqihi lil ulum wa nubughihi hatta nu'ad bisyekh wa huwa la yazal fi sin saghirah. Jadi Imam Jamaluddin As-Suyuti ini Imam Jamaluddin Al-Isnawi dikatakan atau dipuji oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti bi'annahu karena di beliau merupakan alim atau ilmuwan atau ahli agama yang pada umur yang sangat kecil saja sudah mendapatkan gelar syekh dan mendapati dan mengutip banyak dari kitab-kitab ya sampai jumlahnya sampai ke 30 kutipan yang dikutip oleh Syekh Jamaluddin Al-Isnawi. كذلك تلقيه العلم عن كبار العلماء وعصره كان له أكبر الأثر في تمكنه وارتقائه في عدد من العلوم بالإضافة إلى أنه بدأ التأليف في سن مبكرة نسبيا وما كان له دور في غزارة إنتاجه العلمي ولم تقتصر مشاركة الإسناوي العلمية على جانب معين بل تعدته إلى جوانب مختلفة. Ini merupakan beliau ini merupakan ilmuwan yang sangat jenius, bahkan beliau ya seperti yang dikatakan Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa beliau itu dari umur-umur kecilnya saja sudah mengutip banyak dari kitab. Maka dan kitab-kitab tersebut memudahkan beliau dalam menghafal ilmu-ilmu tersebut. Haitsu sannafa fil fiqh wal usul wan nahwu wat tabaqat wa ghairiha. Sampai yang dikutipnya bukan hanya sekedar kitab-kitab biasa yang mungkin novel, tapi kitab-kitab yang mengandung ilmu-ilmu fikih, ilmu usul dan nahwu dan tabaqat dan ilmu-ilmu yang lainnya. طيب ننتقل إلى الصفحة التالية أو العرض التالي. طيب الكتب المطبوعة ini kitab-kitab yang terprint atau yang terkutip yang dikutipkan oleh Syekh Jamaluddin Al-Isnawi ya ini merupakan yang disebut ini merupakan kitab-kitab yang masyhurnya aja ya asyhar kutubihil matbu'ah tabaqat asy-Syafi'iyah yang paling terkenal yaitu kitab tabaqat asy-Syafi'iyah dan Nihayat Usul Syarh Minhaj al-Usul ila Ilm al-Usul itu karangan-karangan kitab Jamaluddin Al-Isnawi. Amma ma'zam kutubihi fahiya makhtutatun wa ahammiha fil fiqh. Jadi kitab-kitabnya banyak. Dan kalau dalam ilmu fikih ya kitabnya namanya Al-Muhimmat ala Rawdah wa Syarhur Rafi'i wal Hidayah ila Awhamil Kifayah wal Jawahir wa Syarh Minhaj al-Fiqh wal Furuq. Ada يعتبر من كتب جمال الدين الإسناوي في قسم الفقه في قسم علوم الفقه. ندخل إلى في القسم أصول يعني كتابه يعني عن نهاية الأصول شرح منهج الوصول إلى علم الأصول البيضاوي وتمهيد في تنزيل الفروع على الأصول. هذا الكتابين يعني الذي قد صنف إمام جمال الدين الإسناوي عن قسم الأصول عن قسم النحو يعني الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية وشرح عروض ابن الحاجب يعني كتابين أيضا من ناحية علوم النحو. وندخل إلى الكتاب الآخر يعني الفتاوى الحجوية تراث المحافل في ألغاز المسائل تذكرة النبية في تصحيح التنبيه وشرح التعجيز لابن Yunus Al-Musli. Itu merupakan kitab-kitab yang dikutip oleh Imam Jamaluddin Al-Isnawi. وندخل إلى آخر موضوع في درسنا اليوم عن جمال الدين الإسناوي يعني وفاته. توفي الشيخ جمال الدين الإسناوي ليلة الأحد
Beliau meninggal pada malam Ahad tanggal 18 Jumadil Awal pada tahun 772 Hijri, atau kalau misalnya ditahunkan ke tahun Masehi ya pada 9 Desember 1370 Masehi. Waktu fina qarb maqabir as-Sufiyah bil Qahirah. Beliau dikuburkan di samping kuburan-kuburan ahli sufi di kota Kairo yang tepat di Mesir. ربما هذا ما أستطيع أن أقول عن شخصيات عن ترجمة الشيخ الجمال الدين الإسنوي. أنا أرجع الفرصة أو المحال لرئيس المجموعة يعني أخونا إلهام. Terakhir wasalna ila nihayat taqdim wa nahnu min sadisah atlubul afwa minkum min jamil qusur wa taksir wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumawo, kamsahamnida, arigato, hatur nuhun semuanya.